syarah hadits Jibril. Faslun, i'lam anna syahadatain tadammanata jami'al aqaid allati yalzamul mukallaf ma'rifatuha fi haqqillahi ta'ala wa rusulih. Wa ya khamsuna aqidah, 41 fi haqqihi ta'ala, 20 minha wajibatun la yatasawwaru fil aqli adamuha, wa 20 mustahilatun la yatasawwaru fil aqli wujuduha, wa wahidatun jaizatun yatasawwaru wujuduha wa adamuha. Wa sifatul wajibatu tanqasimu ila arba'ati aqsam: nafsiyah, salbiyah, ma'anin, ma'nawiyah. Fa nafsiyatu wahidatun wa hiya al-wujud, ay kanullahi ta'ala mawjudan wa dallu ala wujudihi wujudu hadhil kainat minal ardi was samawat wa bainahuma min ajaibil makhluqat wa bada'il masnu'at idh la budda li hadhihi sun'atil ajibah min sani'in wa li hadzal bina'il muhkam min banin hakim fa istadallu bidzalika ala khaliqiha wa mujidiha wa huwa Allahul qadirul alim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzalallahu minas samaa'i ma'in fa ahya bil ardi ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari binas samaa'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Wa sifatu salbiyatu khamsatun wa hiya al-qidam wal baqa' wa mukhalafatul hawadith wa qiyam bi nafsihi wal wahdaniyah. Wa sifatul ma'ani sab'atun wa hiya al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam' wal basar wal kalam. Wa sifatul ma'nawiyatu sab'atun aydan wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran wa kaunuhu muridan wa kaunuhu aliman wa kaunuhu hayyan wa kaunuhu sami'an wa kaunuhu basiran wa kaunuhu mutakalliman bi kalamin qadimin azali la yushbihu kalamul khalq falaysa bi harfin wala sautin kama annahu ta'ala yasma'u biduni udhun wa yara biduni hadaqah laysa kamithlihi syai'un wa sami'ul basir. Wa ma sifatul mustahila fi haqqi ta'ala fa hiya adadu sifatil wajibah fastahilu alaihi jalla wa ala kullu naqsin la yaliku bi jalalihi wa qudsi kamalihi. Wal jaizatu fi haqqi ta'ala hiya fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu bihasabi iradatihi wa masyiatihi yahdi man yasha wa yudhillu man yasha wa yu'ti man yasha wa yamna'u man yasha la yas'alu amma yaf'alu hum yas'alun. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العقيدة هي أساس الإيمان، فمن لم تصح له عقيدة لم يصح له إيمان ولا إسلام. وهذا مبحث العقيدة يذكر في باب أركان الإيمان، لكنه أي المصنف جزاه الله عنا خير الجزاء قدم البحث عن هذا العقيدة لأن لشرح الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، يحتاج لتبيين العقيدة. فلهذا جاء المصنف وقدم تبيينها مناسبة لذكر الشهادتين، قدم معنا معنى الشهادتين وما يتعلق بها. فقال المصنف: أمتع الله بحياته، اعلم أن الشهادتين تضمنتا جميع العقائد التي يلزم المكلف معرفتها في حق الله تعالى ورسله. كل العقائد، ما يجب في حق الله وما يستحيل في حق الله وما يجوز، وما يجوز في حق الأنبياء والمرسلين، وما يستحيل في حقهم وما يجوز. كل هذا مجموعة في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا واجب على كل مكلف معرفته. ولهذا بينه السلف الصالح وعلمه للصغار والكبار، خصوصا من الكبار العوام، فإنها عقيدة أساسية. فلهذا كان السلف الصالح يحفظون أولادهم صغارهم وكبارهم عقيدة العوام: أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان إلى آخر العقيدة. يحفظونهم إياها لأن فيها أساسيات العقيدة.
بل بعضهم يتخذها كورد له ويأتي بها من الأوراد كما هي في بعض البلاد يكررونها مع الأولاد ويكررونها مع بعضهم البعض، فإنها عقيدة كاملة في المنظومة المسمى بعقيدة العوام. من حفظها وعلم بما فيها فإنه يموت على حسن الخاتمة إن شاء الله. فتلك بشارة لمن قام بهذه المنظومة ونشرها وعلمها وتعلمها وحفظها أنه يموت على حسن الخاتمة في أمان، يموت في أمان ويحشر في أمان في زمرة الآمنين المطمئنين جوار الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصفات الواجبة والجائزة والمستحيلة في حق الله وفي حق الأنبياء والمرسلين، وهي 50 عقيدة، 41 في حقه تعالى، 20 منها واجبة. وما معنى الوجوب؟ وهو ما لا يتصور في العقل عدمه. واجبة أي لا يتصور في العقل عدمها. وضدها المستحيلة، 20 صفة مستحيلة. ومعنى المستحيل الذي لا يتصور في العقل وجوده، 20 صفة مستحيلة ضد الواجبة لا يتصور في العقل وجودها. وواحدة جائزة في حق المولى. وما معنى الجائز؟ الذي يتصور وجوده وعدمه، وهي صفة واحدة جائزة في حق الله سبحانه وتعالى يتصور وجودها وعدمها. والصفات 50 سيأتي بيانها وتفصيلها صفة صفة. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Muhdar setelah mengucapkan hamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwa akidah itu adalah pondasi daripada agama Islam. Apabila akidahnya tidak sah, maka agamanya juga tidak sah. Islamnya tidak sah. Akidah ini adalah pondasinya. Dan penjelasan, keterangan mengenai akidah ini sebenarnya disebutkan pada arkanul iman, bukan pada arkanul Islam. Sedangkan kita sekarang ini masih membahas arkanul Islam, masih membahas tentang syahadatain. Nah, beliau penulis mendahulukan pembahasan mengenai akidah ini karena apa? Karena dalam mensyarahi 2 kalimat syahadat, ya, itu perlu mensyarahi, menjelaskan tentang akidah juga. Oleh karena itu, ketika menjelaskan tentang makna syahadatain, 2 kalimat syahadat, beliau juga menjelaskan tentang penjelasan mengenai akidah. Maka di sini beliau mengatakan, faslun, ketahuilah bahwa 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, keduanya ini mencakup seluruh akidah. Seluruh akidah yang wajib diketahui oleh setiap orang-orang yang beriman. Yang wajib pada diri Allah, yang mustahil pada diri Allah, yang jaiz pada diri Allah, yang wajib pada diri para rasul, yang mustahil pada diri para rasul, yang jaiz pada diri para rasul, itu semuanya tersimpan pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah dan
asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semuanya terkandung pada dua kalimat syahadat tersebut. Dan wajib atas setiap orang yang mukallaf untuk mengetahui akidah tersebut, untuk memahami akidah tersebut. Oleh karena itu, orang-orang dahulu itu, para salaf, mereka betul-betul bersungguh-sungguh di dalam mengajarkan anak-anak kecil maupun orang-orang dewasa, khususnya orang-orang awam yang dewasa, akidah ini. Akidah-akidah ini. Dan akidah-akidah ini sudah tercakup pada satu nazam yang ringkas, yaitu disebut sebagai nazam aqidatul awam. Nazam aqidatul awam. Nah, oleh karena itu para salaf menyuruh anak-anaknya untuk menghafal. Aqidatul awam tadi itu dihafalkan. Dihafalkan. Bahkan dijadikan seperti wirid. Ya, diulang-ulang. Supaya apa? Supaya betul-betul mereka itu memahami dan mengetahui tentang akidah pada agama Islam. Dan akidah yang ada pada aqidatul awam ini adalah akidah yang sempurna. Itu mencakup segala hal yang wajib diketahui oleh setiap orang yang beriman. Oleh karena itu beliau mengatakan, barang siapa yang menghafal aqidatul awam dan mengerti apa isi daripada aqidatul awam, maka orang tersebut akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini adalah merupakan kabar gembira bagi orang yang memang mengajarkan aqidatul awam atau belajar aqidatul awam atau menghafal aqidatul awam. Kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan husnul khatimah. Mereka akan dalam keamanan. Di dunia mereka aman, di akhirat mereka aman, dan dikumpulkan bersama kelompok orang-orang yang aman. Bersama pemimpin orang-orang yang aman, yaitu baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sifat-sifat yang wajib diketahui oleh setiap orang yang mukallaf, ada sifat yang wajib diketahui, ada sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah, sifat jaiznya Allah, sifat wajibnya para rasul, sifat mustahilnya para rasul, sifat jaiznya para rasul, itu totalnya adalah 50 sifat. Dan 50 sifat ini menjadi 50 akidah. Apa artinya wajib? Jadi ada sifat wajib, sifat wajibnya Allah. Wajib itu artinya yang tidak bisa digambarkan pada akal ketiadaannya. Jadi tidak bisa dibayangkan bahwa itu tidak ada, tidak bisa. Tidak bisa dibayangkan ketiadaannya, tidak bisa digambarkan pada akal ketiadaannya. Kebalikannya adalah sifat mustahil. Sifat mustahil itu sebaliknya, yaitu tidak bisa dibayangkan keberadaannya. Kalau kita bayangkan keberadaan itu tidak mungkin, mustahil. Tidak bisa dibayangkan keberadaannya, tidak bisa digambarkan. Itu disebut mustahil. Kemudian ada sifat jaiz. Sifat jaiz itu yang bisa digambarkan keberadaannya dan ketiadaannya. Bisa dibayangkan bahwa dia ada dan dia tidak ada. Nah, ini semua sifat-sifat ini akan dijelaskan satu persatu. Satu persatu, ya, itu akan dijelaskan mengenai sifat-sifat tersebut. Alhamdulillah. Oke. Sayati bayanuha. نعم. والصفات الواجبة في حقه سبحانه وتعالى 20 تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول صفات نفسية.
صفات نفسية، أي تتعلق بالذات العلية، ذات الحق سبحانه وتعالى، وهي صفة واحدة، صفة الوجود. والوجود على نوعين: وجود للخالق ووجود للمخلوق. وجود المخلوق أنت موجود، لكن وجودك ليس ذاتي، لأنك وجدت بإيجاد. أما وجود الحق سبحانه وتعالى وجود ذاتي. فإذن هناك وجود كل المخلوقات وجودها نعم موجودة، لكنها حدثت بعد العدم وتؤول إلى العدم وتقبل العدم، ما سوى الله سبحانه وتعالى وجوده غير ذاتي. أما الوجود الذاتي ثابت له سبحانه وتعالى في نفسه، لا يسبقه عدم ولا يعقبه عدم، فهو غير مكتسب من غيره، بل وجود ذاتي. ما هو الوجود الذاتي؟ الذي لا يكتسب من غيره. وعكسه غير الذاتي هو المكتسب من غيره. فكل الموجودات موجودة، لكن بإيجاد الموجود سبحانه وتعالى. أما الله الذات العلية، صفة النفسية، الوجود، موجود وجود أزلي قديم، أي لا يسبقه عدم ولا يعقبه عدم سبحانه وتعالى. وصفة الوجود صفة نفسية لم يسبقه سبحانه وتعالى أي ذاته العلية عدم ولا يلحقه عدم سبحانه وتعالى، وهي صفة لذاته سبحانه وتعالى وليست اسما له. الوجود له سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى هو الأول أي ليس قبله شيء، وهو الأول والآخر أي ليس بعده شيء، والظاهر والباطن سبحانه وتعالى، هو ظاهر في كل المخلوقات. لمن تأمل هذه الحوادث الذي في العالم كله، المتغيرات يدل على حدوثها، لأن كل متغير حادث. والباطن المستتر بأنوار جلاله سبحانه وتعالى، فهو لشدة ظهوره في الكون، لأنه في كل ذرات الكون علامة تدل أن هناك إله موجود، أنه الواحد الأحد الفرد الصمد، الله سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم كل شيء، كل شيء مطلع عليه، ما في الظاهر وما في الباطن، ما في السر والخفاء وما في العلن، كل ذلك مطلع عليه سبحانه وتعالى. فوجوده سبحانه وتعالى وجود ذاتي، أي لا يسبقه عدم، لم يسبقه عدم ولم يلحقه عدم، أي ليس بتأثير غيره. أما الموجودات غير الله فإنها موجودة، أنت موجود وهذا موجود، لكن أين كنت؟ كنت في العدم ثم وجدت وترجع إلى العدم، هذا وجود حادث، حدث وجودك. أما المولى سبحانه وتعالى لم يحدث، بل وجوده أزلي قديم، لم يسبقه عدم ولم يلحقه عدم سبحانه وتعالى، جل عن الشبيه والنظير، وليس في الخلق له نظير سبحانه وتعالى. واجب على كل مؤمن اعتقاد هذا
في حق الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن نور الإيمان لا يصل إلى القلب إن لم يعتقد هذه العقيدة الحقيقة الواجبة على كل مؤمن اعتقادها في حق المولى سبحانه وتعالى. Jadi tadi ada 50 sifat atau 50 akidah, yang mana 41 daripada akidah tadi itu adalah akidah untuk Allah Subhanahu wa taala. 20 daripada 41 tadi adalah sifat wajib Allah. Nah, sifat wajib Allah ini terbagi menjadi 4 macam, 4 bagian. Ada 4 bagian daripada sifat-sifat wajib Allah. Yang pertama adalah disebut nafsiyah. Sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah yang sangat tinggi. Yaitu hanya satu sifat, yaitu sifat wujud. Sifat wujud. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat wujud ini wujud itu ada 2, keberadaan itu ada 2. Ada wujudul khaliq, ada wujudul makhluk. Wujudnya pencipta dan wujudnya makhluk yang diciptakan. Nah, wujudnya Allah itu beda dengan wujudnya kita. Kalau wujudnya kita, wujudnya makhluk ini bukan wujud zati. Kalau wujudnya Allah itu adalah wujud zati. Wujudnya Allah disebut wujud zati. Sedangkan wujudnya kita bukan wujud zati. Kenapa? Wujudnya kita ini karena diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu memang wujud, memang sudah ada. Tapi kalau wujudnya kita ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan. Nah, kemudian wujudnya kita ini sebelumnya tidak ada, kemudian tidak ada lagi. Ini wujudnya kita. Dan kita ini bisa ditiadakan. Wujud yang bisa ditiadakan itu adalah wujudnya kita. Oleh karena itu bukan wujud zati. Apa itu wujud zati? Wujud zati itu wujud yang tidak pernah tidak ada. Dan tidak akan tidak ada, selalu ada. Ya, la yasbiqu adam wa la yalhaquhu adam. Sebelumnya tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh ketiadaan. Itu namanya wujud zati. Dan jadi wujud zati itu dikatakan disebut wujud zati itu adalah wujud yang la yuktasabu min ghairi. Wujud yang tidak terjadi karena sesuatu hal yang lain. Itu adalah wujud zati. Beda dengan wujudnya kita. Wujudnya kita ini terjadi karena hal yang lain. Kita ini bisa wujud karena diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi ada, menjadi wujud. Maka wujudnya kita ini bukan wujud zati. Sedangkan wujud zati, wujudnya Allah itu adalah wujud yang tidak terjadi karena orang lain, karena hal yang lain. Tidak diwujudkan. Itulah adalah wujud zati. Nah, oleh karena itu segala sesuatu yang ada itu ada. Segala sesuatu yang ada memang. Tapi keberadaannya itu adalah bukan sebagai wujud zati. Adapun wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang disebut sebagai wujud zati. Kenapa? Karena wujudnya adalah azali. Azali itu artinya sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Sebelum adanya alam semesta Allah sudah ada. Itu disebut wujud azali. Nah, sifat wujudnya Allah ini adalah sifat nafsiyah. Disebut sebagai sifat nafsiyah. Tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak terjadi setelahnya ketiadaan. Tidak pernah tidak ada. Dan ini adalah sifat, bukan nama. Sifat wujud ini adalah sifatnya Allah, bukan nama Allah, bukan. Allah itu adalah Al-Awwal. Yang menjadi nama Allah adalah Al-Awwal.
zat yang maha pertama, yaitu yang sebelumnya tidak ada sesuatu. Tidak ada sesuatu sebelumnya, itu disebut al-awwal. Itu adalah nama Allah. Dan Allah adalah al-akhir, yaitu yang setelahnya tidak ada sesuatu. Tidak ada sesuatu setelah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah az-zahir, yang nampak pada seluruh makhlukat. Kenapa? Karena setiap makhluk itu menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini adalah sesuatu yang berubah-ubah ini. Ya, segala sesuatu yang berubah itu adalah berarti baru. Allah tidak berubah. Kita ini yang selalu berubah. Yang berubah itu berarti baru. Kemudian Allah juga adalah al-batin, al-zahir, al-batin. Aparnya batin? Yang tertutup dengan cahaya-cahaya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah disebut sebagai zahir, yang maha zahir, yang nampak. Kenapa? Segala sesuatu ya, yang ada di alam semesta ini itu menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Tuhan yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di alam semesta, Allah memahaminya dan mengetahuinya. Dan Allah tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh ketiadaan. Ya, kata beliau, engkau ada, kamu ada, kamu. Tapi keberadaan kamu ini adalah disebut wujud hadis, keberadaan yang baru. Keberadaan yang baru terjadi. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sesuatu yang baru terjadi. Allah adalah al-azali, yang sudah ada sejak sebelum terjadinya alam semesta. Allah ini Maha suci, Allah daripada penyerupaan dan kemiripan. Allah jauh daripada sesuatu yang menyerupai Allah dan sesuatu yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajib atas setiap orang yang beriman itu memahami sifat ini. Wajib. Kenapa? Kalau setiap orang yang beriman tidak memahami sifat Allah ini, tidak mengerti akan sifat Allah ini, maka cahaya keimanannya tidak akan sampai kepada hatinya. Belum nyampai kepada hati orang tersebut. نعم. فالصفات النفسية واحدة وهي الوجود، أي كون الله سبحانه وتعالى موجودا. نعم. والدليل على وجوده سبحانه وتعالى هذه الكائنات وهذا الكون من الأرض والسماوات وما بينهما من عجائب المخلوقات وبدائع المصنوعات. لو تفكر الإنسان في نفسه لأيقن بوجود مدبر لهذه الأجهزة الغامضة في الإنسان، في دماغه، في جهازه الهضمي، في كل أشياءته. انطواء هذا العالم كله في وسط الإنسان، هذا من عجائب المخلوقات سبحانه وتعالى. ثم ينتقل إلى العالم السفلي، ثم ينتقل إلى العالم العلوي. ذلك كله يدل على مدبر واحد وموجد واحد، وهو الموجود الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فإذا نظر في هذه الحواس كلها فيعلم حينئذ لا بد لهذه الصنعة العجيبة من صانع. ما يتأتى أن تجد سيارة من غير أن يصنعها أحد. طائرة لا بد هناك من صنع الطائرة. موبايل لا بد هناك من صنع الموبايل. ما يتأتى تقول نحن حصلنا موبايل هذا بدون
ما يتأتى. لا بد لكل صنعة من صانع، ولهذا البناء المحكم من الأرض والسماوات، لا بد لهذا البناء المحكم من بان حكيم. ما يتأتى نحصل بيت هكذا نقول هذا بيت جاء لوحدها، اللبنات تتركب لوحدها هكذا، لا، أحمق غبي يقول هكذا. لا بد في بيت، يعني هناك في مهندس، وهناك في باني، وهناك في من يقوم بتلك الهندسة البنائية. وهذا البناء كله من خلق الله في السماوات وفي الأرض، هذا كله لا بد له من بان حكيم. فحينئذ فيستدل بذلك على خالقها وموجدها. ومن خالقها ومن موجدها؟ هو الله القدير العليم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. في خلق السماوات لو تفكرت، خلق الأرض في العالم العلوي وعالم السفلي، واختلاف الليل والنهار. الليل والنهار، تعاقب الجديدان، أي من ليل ونهار. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، السفن والبواخر كيف تمشي في البحار كأنها الجبال الراسيات. بماذا كلها؟ كيف وما يجريها، وما يجري البحر، وما يجري تلك السفن؟ سفن كبيرة كأنها جبال راسيات تمشي فوق تلك المياه الغزيرات. سبحان الله. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كانت جافة صفراء غبرة، فأنزل الله، جاء بالسحاب وأنزل الله الأمطار فأحياها، أي صارت خضراء بعد أن كانت صفراء دبرة غبرة. وبث فيها من كل دابة، من كل دابة، حيوانات، هذا سخرها الله سبحانه وتعالى بعضها لبعض، وسخر الكل لابن آدم. كل هذه الموجودات خلقها الله لك يا ابن آدم. أما أنت يا ابن آدم فقد خلقك الله له سبحانه وتعالى، وكل شيء خلقه لك يا ابن آدم. إذن الله أحبك، فما الواجب عليك أن تحبه. فلهذا يقول المولى: يا ابن آدم إني أحبك فبحقي عليك. يا ابن آدم إني أحبك فبحقي عليك أحبني. ومن واجب المحبة الطاعة. ومن يدعي محبة الله ولا يطيع الله ده كذاب. من يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمشي ولم يمتثل ولم يستقم على شرعه القويم فذاك كذاب في المحبة. يقول محب وهو كذاب. إن المحب لمن يحب مطيع. تفكر في ذلك. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. سبحان الله. كيف الرياح ترى تأتي من الجنوب، ترى تأتي من الشمال، ترى تأتي من الشرق، ترى تأتي من الغرب. تصريفات الرياح والتلقيحها للأشجار بعضها البعض، طلع الذكور في طلع الإناث بواسطة الرياح. وأرسلنا الرياح لواقح تلقح الأشجار فتأتي بالثمار الطيبة، فيأتي طلع الذكور في طلع الإناث. كل هذه الأمور قال فيها المولى سبحانه وتعالى: لآيات لقوم يعقلون. من عنده عقل، من عنده لب، يعقل ويتفكر. فلهذا كانت عبادة التفكر أعظم العبادات وأكثرها أجرا وثوابا، كما ورد في الحديث عن سيد البريات: عبادة ساعة، تفكر ساعة،
خير من عبادة سنة. فالله يوفقنا وإياكم لحسن العقيدة وحسن الظن بالله وحسن الظن بحبيب الله محمد بن عبد الله وحسن الظن بجميع المؤمنين وجميع العباد الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل الإيمان الكامل، وينشلنا من وحال التوحيد ويغرقنا في بحر الوحدة، ويجعل توحيدنا توحيد أهل الإيمان واليقين، ولا يجعل في قلوبنا شك ولا وهم، بل يجعلنا على اليقين التام بجاه سيد أهل الإيمان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Sifat nafsiyah itu cuma satu, yaitu disebut sifat wujud. Artinya adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mewujud, yang ada. Dalil atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala adalah wujudnya seluruh alam semesta. Daripada bumi dan langit, dan yang diantara keduanya daripada makhluk-makhluk yang lain, ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Kalau manusia itu mau berpikir dalam dirinya sendiri saja, pasti dia akan percaya bahwa Allah itu ada. Kalau dia mau berpikir pada dirinya sendiri saja, dia akan yakin pasti ada yang menggerakkan alat-alat yang ada pada tubuhnya. Ada yang namanya otak, ada yang namanya jantung, perut, dan lain sebagainya. Bahkan semua yang terjadi di alam semesta ini, ya, itu ada pada diri kita. Allah menciptakan manusia dan menciptakan langit, kemudian pindah kepada alam yang lebih rendah, yaitu menciptakan bumi. Semua yang ada pada makhluk-makhluk ini, keanehan-keanehan yang terjadi pada makhluk ini, itu menandakan bahwa ada satu yang mengatur semuanya, ada satu yang menciptakan semuanya, yaitu yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu yang ada ini, ciptaan-ciptaan Allah yang indah, yang belum pernah terjadi sebelumnya, ciptaan-ciptaan Allah yang aneh, itu semuanya pasti ada penciptanya, kan begitu? Setiap ciptaan pasti ada penciptanya. Nggak mungkin ada mobil tanpa ada yang menciptakan mobil, tanpa ada pabriknya yang membuat mobil. Nggak mungkin ada pesawat tanpa ada yang menciptakan pesawat, ada pabriknya pesawat. Nggak mungkin ada HP, ya, tanpa ada yang menciptakan HP dan membuat HP, pabriknya HP. Atau kamu akan mengatakan begini, saya menemukan ada HP yang bisa merakit sendiri, ya, tiba-tiba ngerakit sendiri, tiba-tiba jadi HP. Ini nggak mungkin. Jadi langit dan bumi, semua yang ada pada alam semesta ini, itu adalah pasti ada yang menciptanya. Yang menciptakannya yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bangunan yang kokoh ini pasti ada yang bangun. Bangunan apa? Bangunan langit, bangunan bumi. Itu adalah bangunan yang kokoh. Pasti ada yang bangun. Siapa yang bangun? Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kamu akan mengatakan begini, saya tiba-tiba menemukan ada rumah itu tiba-tiba bangun sendiri, misalnya tiba-tiba ada batu bata yang numpuk sendiri, ada pasirnya, nggak mungkin itu akan terjadi. Jika ada yang ngomong seperti itu yang ngomong berarti orang bodoh, ya.
Yang percaya itu berarti orang yang bodoh seperti itu. Nggak mungkin. Pasti ada yang bangun. Setiap bangunan yang kokoh pasti ada yang bangun. Dan bangunan langit dan bumi ini adalah bangunan yang sangat kokoh. Dan yang bangun adalah zat yang maha kokoh, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua menandakan ada yang menciptakan dan ada yang mengadakan. Siapa itu? Yaitu Allah, zat yang maha mampu dan maha mengetahui. Yang tidak ada yang seperti Allah sesuatu, tidak mirip dengan suatu apapun Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Kemudian sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya di dalam ciptaan langit-langit dan bumi dan beralihnya malam dan siang, beralihnya dua hal yang selalu terjadi, selalu baru. Ada malam, ada siang. Perpindahan malam dan siang. Wal fulki lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan kapal yang sangat besar yang berjalan di laut bermanfaat bagi manusia. Kapal yang sangat besar, al-fulk. Bahkan saking besarnya itu seperti gunung. Ya, kalau kita lihat kapal-kapal pesiar. Besarnya itu bisa dikatakan seperti gunung. Tapi bagaimana kapal tersebut bisa berjalan di atas air? Yang besarnya sedemikian besar. Tapi bagaimana bisa berjalan di atas air? Tidakkah di situ ada keanehan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah menciptakan akal yang membuatnya dan menciptakan air yang menompangnya. Kapal yang sangat besar, dan bagaimana Allah yang menjalankan kapal tersebut, dan bagaimana laut yang Allah ciptakan bisa menampung kapal tersebut, sehingga kapal tersebut bisa berjalan, digunakan untuk manfaat manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha. Dan apa yang turun yang Allah turunkan daripada langit, daripada hujan, sehingga bumi menjadi hidup setelah bumi itu mati. Pertama kering kerontah, sehingga warnanya menjadi kuning, menjadi merah, menjadi tiba-tiba terkena turun air hujan, akhirnya menjadi hijau. Yang tadinya kering kerontah tiba-tiba menjadi hijau berkat turunnya hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa batsa fiha min kulli dabbatin. Dan bagaimana Allah menebarkan di bumi tadi itu dari setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup. Hewan dan lain sebagainya, tumbuhan dan lain sebagainya. Dan setiap makhluk hidup Allah ciptakan untuk makhluk yang lain, saling memangsa. Ini memangsa ini memangsa ini menggunakan ini menggunakan itu. Dan semua makhluk itu Allah ciptakan untuk manusia. Ternyata hanya manusia yang bisa untuk memakan mereka, menggunakan mereka, memanfaatkan mereka. Semuanya itu Allah ciptakan untuk manusia. Dan manusia Allah ciptakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua, kata beliau, itu pertanda bahwa Allah cinta kepada kita manusia. Kenapa? Karena semua makhluk ini Allah ciptakan untuk manusia. Itu tanda bahwa Allah cinta kepada manusia. Oleh karena itu dalam sebuah hadits qudsi Allah mengatakan, wahai manusia, aku cinta kepada kamu. Maka demi hakku, demi cintaku ini, cintailah aku. Kita diperintah oleh Allah untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, maka dia harus apa?
harus mengikuti Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, itu berarti pengakuan yang bohong, cinta palsu. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya berarti dia ikut sama, patuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngikut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan innal muhibba liman yuhibbu muti'u, orang pecinta itu pasti akan patuh, tunduk, manut kepada orang yang dia cintai. Kemudian wa tasrifir riyah, dan bagaimana Allah menjalankan angin, mengalirkan angin. Ada angin yang datang dari selatan, kadang angin itu datang dari utara, kadang dari barat, kadang dari timur. Dan bagaimana angin tadi itu juga berhembus tujuannya untuk mengawinkan pepohonan. Jadi pohon-pohon itu ada biji atau apa itu yang dari jantan, ya, dengan angin dipindah untuk menuju kepada yang betina. Akhirnya tumbuhlah buah. Ya, seperti kurma. Kurma itu harus ada kurma pohon yang jantan, pohon betina. Nanti yang betina ini akhirnya tumbuhlah buah kurma. Itu semuanya adalah angin yang memindahkan. Bagaimana angin tadi itu sebagaimana di Al-Quran disebutkan sebagai lawaqiha, yang mengawinkan. Angin ini adalah yang mengawinkan antar pohon. Itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Wasahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, dan awan-awan yang Allah takdirkan antara langit dan bumi. Di antara langit ada awan yang berjalan. Itu semua ciptaan-ciptaan Allah, semua itu adalah la ayatin liqaumin ya'qilun, merupakan tanda bagi orang-orang yang berakal, orang yang memiliki akal. Itu semua bisa menjadi renungan bagi mereka yang mau merenungkannya. Oleh karena itu, tafakkur, merenungi ciptaan Allah, itu merupakan ibadah yang paling afdal. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, tafakkur sa'ah khairun min ibadati sanah. Tafakkur, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu satu saat saja, sebentar saja, itu lebih afdal daripada ibadah selama setahun. Karena apa? Karena di situ dia bisa memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita beralih pada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, adakah khilaf dalam masalah wajib bayar ujrah mitsil atau tidak? Nggak jelas ini pertanyaannya. As-su'al, hal hunaka khilaf fi wujubi daf' ujratul mitsil am la? ايش السؤال؟ سؤال ما واضح في وجوب أجرة المثل، دفع أجرة المثل. نعم، على كل حال سواء واضح أو غير واضح الجواب حيث كانت إجارة صحيحة فالواجب المسمى، حيث لم يكون هناك مسمى أو نقص شرط من شروط الإجارة، سواء في إجارة الأعيان أو في استئجار الأشخاص، فحينئذ
إذا نقص شرط من شروط الإجارة لأن الإنسان بذل منفعته طامعا في الأجرة فتجب أجرة المثل. أجرة المثل في مثلا حتى لو شيء استخدمه، مثال إنسان جلس في بيت إنسان من غير إذنه شهر ثم تاب إلى الله بيرجع البيت لصاحبه، أو يسوق السيارة من غير إذن صاحبها شهر ثم تاب إلى الله بيرجع السيارة لصاحبها، فيجب عليه في هذا ضمان أجرة المثل. لمن أجرة المثل؟ حيث أما إن كان غاصبا فليس أجرة المثل، بل أعلى أجرة للمثل ذلك الشيء في تلك المدة. فهمت؟ أعلى أجرة. فأجرة المثل هنا حيث لم يصح مسمى في عقد الإجارة، هنا تلزم أجرة المثل. تلزم أجرة المثل، ولا هناك قول في أن حنسقط عنك أجرة المثل، لأن هذه حق من حقوق الآدميين. إذا سامحك من له أجرة المثل فسقط عنك، ولا يوجد هناك قول على أي مذهب بأن تسقط عنك شيء قد لزم لغيرك من الحقوق، لأنه هذا من حقوق الآدميين. حق الآدمي مبني على المشاحة، فلا بد أن تسلم الأجرة أي المسمى أو المثل، وإما أن تطلب العفو والمسامحة حتى يسامحك من تلك الأجرة من له الحق فيها. ولا يأتي هناك قاعدة الأصل براءة الذمة. الأصل ليست في هذه المسألة. Jadi kata beliau, jika dalam sebuah akad sewa, baik itu sewa benda atau sewa manusia, sewa orang, itu adalah akadnya betul-betul benar, akadnya sah menurut syariat, maka wajib membayar ongkos sewa yang sudah ditentukan, disebut ujrah musamma. Ujrat musamma itu ongkos sewa yang sudah menjadi kesepakatan, disebutkan di dalam akad. Namun jika dalam akad sewa itu tadi ada sesuatu yang tidak benar sesuai syariat, ya, salah dalam berakad, salah dalam akad, maka wajib membayar ujratul mithil. Ujratul mithil itu ongkos sewa menurut standar. Standarnya secara umum berapa? Jadi ongkos sewa ini tidak lepas. Harus ketika kita menggunakan manfaat orang lain, baik itu manfaat benda maupun manfaat tubuh orang lain, ya, mereka itu menghendaki dari kita ini untuk mendapat uang sebagai ongkos sewa, bukan gratis. Mereka menghendaki imbalan dari apa yang telah mereka lakukan atau mereka berikan daripada manfaat tersebut. Mereka menghendaki imbalan. Nah, oleh karena itu kita wajib memberikan imbalan tadi itu sebagai ongkos sewa. Karena tidak sah menurut syariat akadnya atau tidak sesuai dengan syariat, maka ongkos sewa tadi itu adalah ongkos sewa standar. Biasanya berapa? Biasanya ngasih berapa? Walaupun sudah disebutkan misalnya ongkosnya sekian, tapi kok akadnya tidak benar, akadnya keliru, maka kembali kepada ongkos standar. Standarnya berapa? Itu namanya ujratul mithil. Beliau mencontohkan, kamu nempati rumahnya orang, kemudian tiba-tiba kamu ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembalikan rumah tersebut, maka ya wajib nempat ujratul mithil, karena kamu tidak bilang pinjam. Ya, kamu tidak ngomong pinjam, tiba-tiba ditempati. Wajib ujratul mithil. Berapa ongkos sewanya? Standarnya berapa kalau nempati 1 bulan?
Atau kamu pakai mobilnya orang. Setelah lama kemudian tobat kepada Allah, ya Allah, aku ini pakai mobilnya orang, tidak pakai minjem, tidak pakai nyewa. Maka wajib ujratul mithil. Bukan cuma mengembalikan mobil begitu saja. Ongkos sewanya berapa? Tidak gratis itu. Adapun seandainya itu ghasab, ya, merampas, menggunakan barang orang lain tanpa seizin dia, ya, maka bukan cuma sekedar ongkos sewa, tapi ongkos sewa yang paling mahal. Jadi di antara ketika dia mengghasab sampai mengembalikan itu, jika standar ongkos sewa tadi itu naik turun, maka diambil standar yang paling tinggi. Ya. Kapan standar ongkos sewa itu menjadi tinggi? Itu ongkos sewa yang paling mahal diberikan. Jadi harus ongkos sewa itu harus setiap, jadi beliau ulangi lagi, jika akad sewa menyewa itu sesuai dengan syariat, ya, syarat rukunnya terpenuhi, maka wajib membayar ongkos yang menjadi kesepakatan yang disebutkan dalam akad. Namun jika tidak sesuai dengan syariat, maka wajib membayar ujratul mithil, ongkos standar, ongkos sewa standar. Dan tidak ada pendapat, kata beliau, tidak ada pendapat yang mengatakan tidak wajib. Enggak ada pendapat yang mengatakan tidak wajib membayar ujratul mithil. Kenapa? Karena ini adalah haknya manusia. Ini bukan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah haknya manusia, sehingga harus apa? Harus dipenuhi, wajib. Anda memanfaatkan orang lain atau memanfaatkan barang orang lain, maka Anda harus apa? Harus ngongkosi, harus bayar, bukan gratis. Dan tidak ada pendapat yang mengatakan apa? Mengatakan tidak wajib, tidak ada. Kata beliau, tidak ada pendapat yang mengatakan tidak wajib. Wajib, harus membayar ujratul mithil tadi itu. Kecuali kalau sampean meminta ikhlas. Nah, beda lagi. Ya. Jadi minta maaf ya, saya pakai rumah kamu, saya pakai mobil kamu, ya, dan tolong diikhlaskan. Gak usah bayar ongkos sewa. Nah, kalau orangnya mengikhlaskan, tidak apa-apa. Yes, tidak usah, tidak apa-apa, tak ikhlaskan. Tapi kalau orangnya tidak mengikhlaskan, ya wajib dibayar. Ganti rugi istilahnya. Ganti ruginya itu adalah ongkos sewa tadi itu. Kemudian bagaimana hukumnya menaruh Al-Quran pribadi di masjid dan diinapkan, tidak dibawa pulang kembali ke rumahnya dengan alasan biar tidak lupa? Apakah wajib ujrah? Ma hukum wad'il mushaf fil masjid? Mushaf nafsu ma huwa fil masjid. Yad'uha fil masjid asyan ma yansa. Hal kadzalik alaihi ujrah fil masjid. ليس عليه أجرة في وضع المصحف، وينبغي لمن وضع مصحفا في المسجد أن ينوي بوضعه وإن لم يوقفه على المسجد أنه يبيح قراءته لمن أراد القراءة به، حتى لا يأثم من جاء وهو لا يدري، لأن الغالب المصاحف في المساجد أنها موقوفة للقراءة، فينبغي لمن وضع مصحفا في المسجد أو كتابا في المصلى أو في المسجد أن ينوي إباحة من أراد المطالعة فيه أو قراءة القرآن في ذلك المصحف، حتى يكون معينا لإخوان المسلمين على الخير ولا يكون سببا في وقوعهم في الإثم، لكن ليس عليه أجرة وضع المصحف أو الكتاب في المسجد أو المصلى. Jadi kata beliau tidak wajib ujrah. Tidak wajib ujrah, tidak wajib ongkos ketika kita meletakkan mushaf ada di masjid. Ya, tidak kena ongkos sewa. Cuma kata beliau, seyukyanya, sepatutnya, seharusnya orang yang meletakkan mushaf pribadi di masjid itu meniatkan, ya, atau melafadzkan untuk membolehkan setiap orang yang
setiap orang untuk menggunakan mushaf tersebut. Jadi ketika sampean meletakkan mushaf, ya sampean bilang ini, setiap orang boleh memakai mushaf ini. Kenapa? Karena setiap mushaf yang ada di masjid itu biasanya diwakafkan untuk dibaca. Diwakafkan untuk dibaca. Kalau sampean meletakkan mushaf di masjid, orang tidak bisa membedakan ini mushaf pribadi, ini mushaf wakaf, nggak bisa membedakan. Kemudian ada orang yang ngambil ghosab jadinya dosa. Nah, agar orang itu tidak dosa, dan ini juga salah sampean sendiri kenapa ditaruh di masjid, ya, maka sampean harus bilang bahwa ini boleh setiap orang untuk apa? Untuk mengambilnya. Lazim ayat lafadz wala yanwi. Cukup meniatkan, nggak perlu melafatkan. Meniatkan, setiap orang mau memakai mushaf ini boleh, silahkan. Ya. Nah, jadi baik itu mushaf ataupun kitab, ya naruh kitab, baik di masjid maupun musola, niatkan dalam hati, diperbolehkan setiap orang untuk membacanya. Kalau itu kitab, untuk mentelaainya, sehingga Anda menjadi membantu orang lain untuk mentelaah kitab. Anda membantu orang lain untuk membaca Al-Quran, dan Anda mendapat pahalanya. Bukan sebaliknya, justru Anda menolong setan untuk agar orang lain mendapat dosa karena menggunakan barang Anda tanpa izin. Nah, terbalik itu. Jadi jadilah Anda sebagai membantu orang lain untuk bisa mendapatkan manfaat daripada kitab dan mushaf Anda. Ya. Oke. Nggak dengar. Lihat HP. Selawatan. Apa sih? Selawatan pria. Yang melantunkan selawat pria itu adalah haram. Oh. Hukum apa namanya melihat laki-laki, bagi seorang wanita hukum melihat laki-laki yang membaca sholawat ada di HP, yang melantunkan sholawat di HP. Al-mar'ah syaf rajul yinshid fil jawar. Yani wa yashuf jamal al-rajul hadha. Ada ya tak sampai lama tak sampai. الرجل ينظر للمرأة في الجوال وهي تنشد. نعم. المرأة تنظر للرجل وهو ينشد. نعم. كل نظرة بشهوة أو خيفة منها الفتان هذا حرام، وإلا فلا حرمة في ذلك. بس. Jadi kata beliau, laki-laki melihat seorang wanita membaca qasidah ada di HP atau أغنية atau nyanyian. شوف القصايد الحين، شوف الأغاني الحين، الأغاني. Atau perempuan melihat laki-laki baca qasidah atau nyanyian ada di HP. Maka bagaimana hukumnya? Nah, ini hukumnya kalau di situ dia syahwat, ya, atau takut hatinya terfitnah, tergoda dengan ketampanan atau kecantikan wanita atau pria yang ada di HP tersebut, maka hukumnya dosa. Setiap pandangan yang bisa menimbulkan syahwat atau membuat hati kita tergoda, terpana melihat kecantikan atau ketampanan, maka itu hukumnya adalah dosa di HP atau yang lainnya. Ya. Tapi jika tidak ada yang seperti itu, tidak ada, maka tidak dosa. Kemudian pertanyaan berikutnya, manakah yang didahulukan, berkurban untuk hari Idul Adha atau membayar hutang? Mal muqaddam, dzabhul udhiyah atau qada'ud dain.
قضاء الدين واجب والأضحية مندوبة، والواجب يقدم على المندوب. ما يعمل حول وعليه دين، قضاء الدين مقدم على الحول، مقدم على الضيافة، فالواجب يقدم على المندوب وجوبا لا ندبا، إلا إن استأذن من صاحب الدين أو رضي أو يعلم رضا صاحب الدين فلا بأس. بيسافر خارج البلد وعليه دين، لابد أن يستأذن من صاحب الدين أو يظن أو يعلم أنه راضي، فلا بأس بذلك. فقضاء الدين واجب والأضحية مندوبة. لا فرق بين دين الحال سواء كان دين حال قد حل أو دين مؤجل، إنما المؤجل إنما هو في المطالبة فقط، وإلا كلاهما واجب. Jadi kata beliau, berkurban itu hukumnya sunnah, sedangkan membayar hutang itu hukumnya wajib, dan wajib itu didahulukan daripada yang sunnah. Ya, berkurban hukumnya sunnah, bayar hutang hukumnya wajib, dan yang wajib itu didahulukan daripada yang sunnah. Ya, mendahulukan yang wajib ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Jadi bukan dianjurkan, tapi diwajibkan. Oleh karena itu, mau menyembelih kurban padahal dia punya utang, bayar utang dulu baru menyembelih kurban. Mau bikin haul kata beliau, sedangkan dia masih punya utang, bayar utang dulu baru bikin haul. Ini bukan anjuran, tapi ini kewajiban, wajib hukumnya, bukan dianjurkan, bukan. Nah, kecuali kalau pemilik hutang tadi itu memaafkan, membolehkan. Jadi minta izin dulu, maaf ya, saya mau menyembelih kurban dulu, utangnya sampean tak bayar nanti. Kalau diizini boleh. Atau maaf ya, utangnya enggak saya bayar dulu, saya mau bikin haul dulu, baru bayar utangnya nanti. Kalau diizini boleh. Ya. Termasuk bepergian keluar kota, enggak boleh. Kalau dia punya utang harus minta izin kepada yang ngutangi. Kenapa? Takutnya nanti tidak balik, atau nanti mati ada di sana. Siapa yang bayar utangnya? Atau dia tahu bahwa pemilik atau yang ngutangi tadi itu adalah ridho. Kalau dia tahu pemilik utang itu ridho, ya, bahwa dia kalau keluar kota itu diizini, ya boleh. Ya, minta izin, atau dia tahu bahwa seandainya saya keluar kota pemiliknya ini ridho, tidak apa-apa, diizini, maka boleh tidak minta izin, langsung keluar kota boleh. Tapi kalau tidak tahu, maka wajib bagi dia minta izin. Ya, dan itu hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan dianjurkan. Dan sama hukumnya utang yang sudah jatuh tempo atau utang yang belum jatuh tempo, hukumnya sama. Karena apa? Utang itu sama aja, sama-sama wajib dibayar. Jatuh tempo atau tidak, sama-sama wajib dibayar. Bedanya itu adalah tempo dan tidaknya itu adalah hanya pada apa? Penagihan saja. Kalau belum jatuh tempo berarti belum waktunya ditagih. Kalau sudah jatuh tempo berarti sudah waktunya ditagih. Bukan wajib bayarnya. Kalau wajib bayarnya utang yang masih lama temponya atau yang sudah sekarang ini sama aja, sama-sama wajib dibayar. Yang namanya utang wajib dibayar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum gaji PNS murattab li ummalid daulah? Ma hukum murattab li ummalid daulah? ايش السؤال؟ Ini halal wala? ايش السؤال؟ Hukmul murattab. عمل الدولة استلم المرتب من الحكومة. استلم الدولة من الحكومة. أيوة. يعني يستلم مرتب صدقة ولا على عمل أنجزه؟ على عمل. خلاص. إذن ما دام من عمال الدولة هو يعمل كأنه يعمل عند غيرها. كل من استؤجر لعمل
يعطى أجرة ذلك العمل سواء عند الدولة أو عند غيرها. نعم، إلا أنه الأولى له أن يعمل عمل تجارة خاص به أولى من عمله عند الدولة. Jadi beliau menyatakan itu gaji itu sedekah apa ongkos kerja, kan begitu. Maka saya jawab ongkos kerja, ya nggak sudah. Kalau ongkos kerja, setiap orang yang bekerja berhak mendapatkan apa? Ongkos, kan begitu. Baik bekerja pada pemerintah atau bekerja kepada orang lain. Setiap orang yang bekerja berhak mendapatkan ongkos, baik bekerja pada pemerintah atau bekerja kepada orang lain, sama. Ya, yang namanya orang bekerja berhak mendapat ongkos. Nah, cuma kata beliau, jadi kalau itu sudah ongkosnya, sudah haknya dia, miliknya dia. Cuma kata beliau, berdagang lebih afdal daripada bekerja pada pemerintah. فالوظيفة عند الدولة أو عند غير الدولة أمان من الغناء. Beliau menyatakan jadi pegawai, baik itu pegawainya pemerintah atau pegawainya orang biasa, itu amanun minal ghina, dijamin nggak akan kaya, karena statusnya tetap pegawai. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada kelompok yang sering mengatakan bahwa kelompok lain itu sesat, bid'ah, musyrik. Jika apa yang dikatakan tidak benar terhadap kelompok muslim yang lain, perkataan yang menghukumi muslim lain seperti itu, apakah akan kembali kepada orang yang mengatakannya? Indana firqah, yani firqatun daiman yubaddi'al muslimin al-akharin wa yusyarikuhum wa yudallilhum idza kan ma qalahu hadza ghair sahih hal yarji ilaihim. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كفر مسلما فقد كفر فإن الكلمة تذهب إلى ذلك الشخص إن وجدت فيه وإلا عادت إليه. وهكذا كل كلمة خبيثة أوقعتها على أخيك فإن لم تجد لها مجالا فيه رجعت عليك. Beliau mengatakan iya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengkafirkan orang muslim, maka dia berarti telah kafir. Maka berarti dia telah kafir. Jadi kalimat yang dia ucapkan itu akan mencari tempat pada orang yang diucapkan. Mengatakan orang ini kafir, maka kalimat itu akan menuju kepada orang tersebut. Jika dia menemukan tempat itu, artinya menemukan orang itu kafir, ya sudah, selesai. Tapi kalau ternyata orang itu muslim, maka kalimat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkan. Ya, berarti orang itulah yang kafir. Begitu pula setiap kalimat yang kotor, kalimat yang jelek yang diucapkan kepada setiap orang muslim, ya, kalimat itu akan mencari tempat pada orang tersebut. Jika menemukannya, maka dia akan hinggap di situ. Tapi jika tidak menemukannya, maka dia akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Apa hukumnya mencium batu nisan waliullah dengan niat tabarukan kepada beliau tanpa ada niat syirik? Soalnya banyak yang mengatakan tidak boleh pada saat ziarah kubur ke waliullah. Dan apa itu juga berlaku untuk mencium batu nisan orang tua kita yang sudah meninggal. Ma hukum takbilul dharih, takbil syahid lid dharih, dharil auliya lit tabarruk. Wala la li syirik. Laisa fi qalbihi syirik, niat. Anas yaqulun yani hadza ma yajuz. Wa idza kana hadza li walillah wa mal hukum idza kan li walidayh yuqbil syahid dharih walidah. نعم. تقبيل الشاهدة أو القبر أو الضريح غير مطلوب
إنما المندوب أن تقف عند ضريح الوالدين أو ضريح الولي أو الصالح أو العالم كجلوسك بين يديه في حياته، بأن يكون لست ملاصقا. أما التقبيل أو وضع اليد أو غير ذلك هذا يختلف باختلاف الناس. إن حصل عنده شوق واشتياق فلا بأس بذلك، فلا كراهة ولا حرمة في ذلك، وإلا بيعمل ذلك، شاف الناس يعملون هكذا بيعمل مثلهم، فلا يطلب منه ذلك. يكره أو خلاف الأولى. ما ينبغي فعل ذلك، لكن لو غلبه الشوق والاشتياق فلا كراهة ولا حرمة في ذلك. نعم. Jadi وإلا كره له إذا مجرد رؤية الناس ذلك. mencium batu nisan para wali, ya, dan mencium batu nisan orang tua itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Artinya kalau Anda berziarah kepada para wali atau Anda berziarah kepada orang tua, itu duduknya, posisi duduknya itu harus sama seperti apabila wali tersebut hidup. Artinya apa? Jaga sopan santun, jaga adab. Jangan nempel. Kalau Anda ada seorang wali, Anda duduk nempel ke tubuhnya gini, itu tidak sopan. Harus jaga jarak. Harus jaga jarak. Nah, itu namanya sopan. Begitu pula ziarah para wali, jangan nempel ke makamnya. Itu tidak sopan, jaga jarak. Sebagaimana jika wali itu hidup, Anda tidak sopan duduk terlalu dekat kepada wali tersebut. Harusnya jaga jarak, itu lebih sopan. Begitu pula kepada orang tua kita. Nah, kemudian kalau ada orang-orang yang nyentuh gitu ya, nyentuh maesan gini, batu nisan, atau menciumnya, itu bagaimana? Anda jangan ikut-ikutan. Nggak usah ikut-ikutan. Nah, kalau Anda memang betul-betul kangen, ya, perasaan rindu, cinta yang meluap di hati, sampai kepingin nyentuh, kepingin mencium, maka itu boleh, tidak makruh dan tidak haram. Boleh, tidak makruh dan tidak haram. Ya, kangen sama orang tuanya, diciumi makam batu nisannya, ya, kangen sama waliullah, diciumi batu nisannya, itu tidak makruh, tidak haram, karena luapan rasa cinta dan rasa kangen yang ada di dadanya, itu boleh. Tapi kalau cuma kelihatan orang-orang nyium ikut nyium, ya. Kelihatan orang-orang nyentuh ikut nyentuh, mau ngutik melak ngutik. Nah, itu makruh kata beliau, hukumnya makruh. Ya, tidak dianjurkan, bahkan hukumnya menjadi makruh. Salahkah jika ortu memaksa anak untuk menghafal Al-Quran? Ikrahul walad li tahfidul Qur'an al-hada khata yukrihu an yahfadul Qur'an. Ikrahul walad li hifdhil Qur'an min al-ab. Min al-ab. Naam. Atau al-um. هذا ليس بإكراه، إنما هذا من محبة الوالد لولده، ولا يسمى ذاك إكراه. إنما الشخص يكره على شيء في مضرته، أما هذا في منفعة له حالة، ومنفعة له في المآل، منفعة له في الدنيا ومنفعة له في الآخرة، وذاك ليس من الإكراه، وإنما يفعل ذاك الأب أو الجد أو الأم أو القيم، ذلك من كمال المحبة بذلك الابن، لكن الابن الجاهل قد يظن ذلك من الإكراه، وإنما ذلك من كمال المحبة. Ketika orang tua memaksa anaknya untuk menghafal Al-Quran, itu namanya bukan pemaksaan. Bukan pemaksaan namanya itu.
itu namanya cinta. Itu namanya apa? Cinta. Cintanya orang tua kepada anaknya. Yang disebut pemaksaan, pemaksaan hak, perampasan hak, itu apabila orang memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang membahayakan. Itu namanya memaksa. Tapi kalau orang tua menyuruh anaknya untuk menghafal Al-Qur'an, ya, itu bukan pemaksaan namanya, itu namanya cinta. Kenapa? Menguntungkan anak tersebut di dunia dan menguntungkan dia di akhirat. Bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Itu bukan pemaksaan. Baik dari orang tua, ya, atau kakek nenek, atau wali yang merawat dia, yang bukan orang tuanya, pengurusnya, pengurus yang itu adalah termasuk kesempurnaan kasih sayang dan cintanya mereka kepada anak tersebut agar dia hafal Quran dan dia mendapatkan keutamaan di dunia dan di akhirat, bukan pemaksaan namanya. Apakah jika kita memiliki tunggakan iuran BPJS atau asuransi itu dihitung sebagai utang? Karena selama ini juga tidak pernah menggunakan asuransi tersebut, baik berobat maupun beli obat. Dimana jika sakit beli obat secara mandiri tanpa BPJS. Kalau sakit pun berobat ke dokter dengan biaya sendiri. Tapi karena kewajiban masyarakat ya harus tetap mendaftar di BPJS. Bagaimana hukum tunggakan BPJS tersebut? Apakah jika disebut sebagai hutang, tidak boleh untuk sedekah lain sebelum melunasi tunggakan tersebut? Al-amnu sihi. Indana al-amnu sihi, yani taklif minal hukumah, minal daulah. Al-hadha yani yu'tabar dan lazim nadfa' kulla syahr, syahriyan nadfa' مبلغ للأمس والرجل هذا يعني ما يستعمل الأمن هذا دائما يروح إلى الطبيب بفلوس ويشتري دواء بفلوس الأمن هذا يطرح على جانب ولكن عليه دائما تكاليف شهرية. إذا هذا يؤخذ منه وجوبا فرضا عليه ولا اختيارا؟ فرضا أو اختيارا؟ وكل فرضا يعني خلاص فرضا خلاص اختيار ثاني. إذا أخذت منه من مرتبه الشهري مبلغا من المال كتأمين لصحته فذاك على إن أراد أن يستوفيه فهو من ماله وإن لم يرد فلا. أما هذا إذا كان في غير الاختيار. أما إذا كان بالاختيار بالتأمين الصحي فإنه من حيث المعاملة الشرعية لا يصح. وبعض العلماء المتأخرين جوزه للفقراء المحتاجين ومنعه للأغنياء المقتدرين، منعه عن الأغنياء المقتدرين. على من جوزه أو على جهة تكليف هذا يصير دين إذا كان الدفع اختياري ما هو سلب الحساب في البنك. إذن هذا ما هو تخيير، إذن هذا باختيار منه وليس بتكليف. فالأولى أن لا يفعله إذا كان اختيار، لا يفعله أصلا. لا يفعله أصلا. تكلمنا في مسألة التكليف والاضطرار والوجوب دفع حكومة، خلاص مسألة اختيار تكلمنا عليه بس، ما عادش مسألة ثانية، يا اختيار يا غير اختيار، وعرفنا حكم كل بس. ايش عاد؟ ايش باقي اشكال؟ Jadi beliau mengatakan itu diwajibkan asuransi kesehatan BPJS itu diwajibkan oleh pemerintah atau tidak. Artinya sampai secara ikhtiar mendaftar dan membayar, atau kewajiban sehingga diambil dari mana? Dari tabungan tiba-tiba atau dari gaji tiba-tiba diambil begitu sebagai asuransi.
Nah, kalau itu adalah tanpa ada ikhtiar, ya sudah selesai. Ya, tanpa ada ikhtiar, tiba-tiba gaji sampean diambil oleh pemerintah sekian-sekian. Mau diapakan lagi? Ya selesai sudah. Apa yang mau ditanyakan? Ya. Tapi kalau itu adalah ikhtiar, sampean bayar, ya, dan sampean daftar, maka kata beliau sebaiknya tidak dilakukan. Tidak usah daftar. Kenapa? Nah, asuransi itu tidak boleh hukumnya, haram. Ya. Dan ada beberapa ulama yang membolehkan untuk orang fakir, agar ketika dia berobat bisa menjadi gratis, dan melarang untuk orang kaya yang dia mampu membayar ketika berobat. Nah, jadi kalau itu asuransi yang dilakukan secara ikhtiar, maka jangan dilakukan, jangan menggunakan asuransi. Tapi kalau secara kewajiban, ya sudah. Ya, kalau misalnya seperti yang dipotong gaji, ya sudah dipotong gajinya, mau diapakan lagi? Karena soal hada yani mulzam fi tasjil ta'min sihhi. خلاص كده جبنا هذا غير اختيار. هذا غير اختيار. بعدين الدفع هذا من نفسه ما هو ما يسحب مرتب ولا يسحب حساب البنك. إذن هذا اختيار لا يجب عليه الدفع. لا يجب عليه الدفع. ما دام اختيارا لا يجب عليه. قد سجل اسمه يعني. قد سجل اسمه. تسجيل إلزامي. تسجيل إلزامي. سجل اسمه امتثال الأمر، وبعد الدفع اختيارا، وهو لا يختار الدفع. بس يعني فيه ضرر إذا ما يدفع. ضرر يعني إذا ما دام فيه ضرر إذا إلزامي الدفع، خلاص انتهى الكلام. كيف تقولي ليس بإلزام نقول فيه ضرر؟ يعني سؤالك متناقض الآن. عرفنا حكم إلزام واختيار وعدم اختيار، انتهى الكلام. يعني سؤالك هذا غير مرتب. تقولي غير إلزام فيه ضرر، عجيب. Jadi kalau memang harus, ya sampean bayar, ya. Tapi kalau tidak harus, walaupun sudah daftar, kata beliau, sudah terlanjur daftar, tapi tidak harus dibayar, jangan dibayar. Kalau tidak harus dibayar, jangan dibayar. Tapi kalau harus, ya, seperti tadi saya sampaikan, kalau tidak dibayar itu nanti berbahaya, akan menimbulkan, ya, seperti tidak bisa membuat surat-surat atau apa, ya, tidak bisa membuat surat-surat di pemerintahan. Nah, kalau memang ada dharar, ya jadi bayar, gitu aja. Ya, kalau memang harus, ya dibayar, lain enggak, ya enggak usah dibayar, itu aja. Simpel jadi hukumnya. Gimana kalau kita memelihara hewan, kemudian dia sakit, kita tidak bisa menyelamatkannya karena memang sudah sakit parah. Ditambah juga uang pemilik hewan tersebut pas-pasan. Jika tidak bisa membawanya ke dokter hewan, apa yang sebaiknya dilakukan? Yurabbi hayawan, mathal hir aw ghairu. Ba'dan marid al-hayawan. Hal yajib alaihi yani yadhhab bihi ila tabib. Oh, fulusaka yani qalil. Aw kayf yakhalli wala kayf. كل من كان عنده شيء من الحيوانات وهو مقلق عليها واجب عليه الاعتناء بها أو يطلقها ولا عليه شيء. إذا أطلقها ما عليه شيء، وإنما من باب الرحمة إذا رأى حيوان مريضا يسعى في علاجه، من باب الرحمة لا من باب الوجوب. لكن هو مغلق عليه ويجب عليه طعامه ولا يأثم. Yani al-itlaq
halatul marad yajuz. نعم ما في شيء لا يطلبه ولا يجب عليه علاجه من باب الرحمة من باب نعم لا على سبيل الوجوب. أما إذا أغلق عليه ولا أطعمه كما قال النبي محمد دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أي هوامها. Beliau menjawab, setiap orang yang mengunci hewan ada di rumahnya, tidak melepasnya, mengandangkan hewan ditaruh di rumahnya dikunci artinya nggak boleh keluar, maka wajib bagi dia untuk memberi makan. Wajib bagi dia untuk memperhatikannya, memberi makannya. Tapi kalau dia melepaskannya ya sudah, bebas. Ya, dia bisa mencari kehidupannya sendiri, tidak wajib sama sekali. Nah, begitu pula kalau hewan itu sakit, tidak wajib untuk untuk mengobatinya. Jadi mengobati hewan sakit itu termasuk rahmat. Jadi kata beliau, kalau sampean mengandangnya, menguncinya di dalam rumah, ya tidak boleh keluar, ya berarti wajib dikasih makan, harus diperhatikan. Tapi kalau sampean melepasnya bebas, walaupun sakit tidak wajib bagi sampean untuk mengobatinya. Kalau sudah dilepas, walaupun sakit tidak wajib untuk diobati. Itu termasuk rahmat. Kelihatan hewan sakit, ya kemudian diobati itu termasuk rahmat. Tapi tidak wajib. Kalau sampean melepasnya, maka tidak wajib untuk mengobatinya. Bagi soalan. Kalau akad wadiah kemudian orang yang dititipi ceroboh di dalam menjaganya sehingga rusak atau hilang, maka wajib mengganti barang tersebut. Pertanyaan saya, apakah ketika barang tadi sudah diganti perlu akad wadiah lagi atau meneruskan akad pertama tanpa memperbarui akad lagi? Al-muda' idza ini اسمه أفرط في قصر في حفظ الوديعة تلف هذا مودع وديعة تلفت الوديعة wajib عليه يضمن نعم يضمن إذا مثلا اشترى جديد مثل هذا المتاع هل يجب تجديد العقد؟ أيوه يضمن المثل في المثل والأيام المتقوم هذا الضمان خلاص بعد ذلك إذا أراد أن يودع عنه ذاك بإيداع جديد فلا يكفي بالإيداع الأول. Jadi kata beliau, kalau merusakkan barang karena sembrono tadi itu, ya wajib mengganti. Ya, kalau misli, ya diganti misilnya. Misalnya barang itu seperti beras atau jagung, maka diganti berasnya. Kalau mutagawam, ya barang yang tidak bisa dimisilkan, maka diganti uangnya. Bukan diganti barangnya. Seperti mebel. Seperti mebel atau HP. Kalau HP dirusakkan, tidak harus belikan HP baru, tapi ganti uangnya. Nah, ini kalau mau dititipkan lagi, ya harus akad lagi. Kalau enggak, ya sudah dikasihkan aja. Ya. Tanya amalan agar bisa cepat-cepat ziarah Makkah Madinah. Al-Aurat atau Ahzab. Asan yazur Makkah Madinah. يزور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يزور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشتاق إليها كل مؤمن ومؤمنة، إذ بزيارته ترتاح القلوب المؤمنة،
إلا القلوب القاسية التي دخلتها الظلمة والنفاق فإنها لا تشتاق لقبر حبيب سيد أهل الوفاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فلزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت في بلادك تزور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، استحضار أنك بين شباكه وسلام عليه وأنت في مكانك تزور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إكثارك من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنية تسهيل الزيارة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ييسر لك الزيارة. زيارتك ضريح الأولياء أهل الكمال من خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنية صالحة ييسر لك الله زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما الأوراد التي هي ينبغي الإنسان ملازمتها لتسهيل الزيارة هي هذه من الحاجات، فينبغي أن يصلي صلاة الحاجة. وما حاجته زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن يذكر حاجته بعد السلام من صلاة ركعتي قضاء الحاجة. نعم، لأن مطلب زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا من الحاجات المهمات. فأنت لك حاجة تسأل الله وتصلي صلاة قضاء الحاجة ثم تتوسل بحبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في أن ييسر لك قضاء حاجتك وهي زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله ييسر لنا زيارته في كل حين ولا يجعلنا من الغافلين عنه سبحانه وتعالى ولا عن حبيب محمد صلى الله عليه وسلم قدر حين يا رب العالمين. Ziarah kepada Nabi Muhammad SAW itu pasti dirindukan oleh setiap orang yang beriman. Setiap orang yang beriman laki maupun perempuan pasti akan merindukan, ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Adapun orang yang hatinya kaku, hatinya beku, maka dia tidak akan merindukan sama sekali ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan memperbanyak salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan seakan-akan ada di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga termasuk ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, itu akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa berziarah kepada Nabi Muhammad SAW dengan niat yang baik. Kemudian berziarah ke makam para aulia dengan niat yang baik, itu juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Adapun wirid-wirid, ya, bacaan-bacaan untuk bisa berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Bacaan-bacaan itu berarti adalah hajat, ya. Berarti Anda memiliki hajat. Kalau Anda memiliki hajat, maka sholatlah hajat. Sholat hajat, sholat 2 rakaat, kemudian di dalam doa hajatnya tadi itu adalah Anda memohon hajat Anda untuk bisa berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda merutinkan hal itu, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. ومن صفة صلاة قضاء الحاجة أن يصلي 4 ركعات بنية قضاء الحاجة ويقرأ بعد فاتحة الكتاب في كل ركعة 50 مرة من سورة الإخلاص، ثم إذا سلم يأتي ب50 مرة من سورة الإخلاص،
ثم يأتي ب70 مرة من الاستغفار والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويسأل حاجته: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تقضي حاجتي يا سيدي يا رسول الله، إني أتوسل بك إلى الله في قضاء حاجتي وهي كذا كذا كذا. Dan bentuknya sholat hajat itu adalah Anda sholat 4 rakaat. Setiap rakaat 50, setelah surat Al-Fatihah membaca 50 kali surat Al-Ikhlas fi kulli rakaat. Setiap rakaat membaca 50 kali surat Al-Ikhlas setelah Fatihah. Kemudian setelah salam baca lagi surat Al-Ikhlas 50 kali. Kemudian membaca istighfar 70 kali dan sholawat 70 kali. Istighfar sampai ini sholawat. Kemudian baru doa hajat. Doa hajat, Allahumma ya Allah inni atawassalu bika. Ini atawassalu binabiyika. Binabiyika Muhammad Nabir Rahmah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dan aku bertawassul dengan nabimu Nabi Muhammad sebagai Nabi Rahmat. Kemudian beliau dia melanjutkan, ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai tuanku, wahai Rasulullah, inni atawassalu bika liqadai hajati. Aku bertawassul denganmu ya Rasulullah untuk terselesaikannya hajatku. Dan menyebutkan hajatnya, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah SWT. Allah يقضي الحاجات ويبلغنا إياكم الأمنيات ويوفقنا للأعمال الصالحات ويعزنا بالطاعات ولا يذلنا بالمعاصي والمخالفات وييسر لنا زيارة قبر النبي محمد سيد السادات ويجعلنا من الذاكرين له في كل الأحوال ويجعل نياتنا ومقاصدنا على وفق سنته وشريعة سيدنا محمد سيد السادات ويقضي لكم الحاجات ويبلغنا كل الأمنيات ويجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات ويغنينا برحمات سابقات ويجعلنا وإياكم في أمان من البليات والفيروسات بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات إنه على ما يشاء قدير بجبة جدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. ولا الضالين آمين يا رب العالمين. تب علينا واغفر لنا وجدنا يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا قيوم. ارحمنا والمحبين والحاضرين والناظرين والسامعين رحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.